अल्लाह अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाह अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाह अल्लाह कहती है फूलों की रिदा। अल्लाह कहती है फूलों की रिदा। अल्लाह असजार की बंतों ने कहा अल्लाह 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 कहती है फूलों की रिदा। अल्लाह अल्लाह बादल आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल आसमां पे लिखा अल्लाह बादल आसमां पे लिखा अल्लाह पर्वत की कतरों की निदा। अल्लाह 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 कहती है फूलों की रिदा। अल्लाह अल्लाह वो सूरा यासीन हो सूरा रहमान सूरा रहमान वो सूरा यासीन हो सूरा रहमान सूरा रहमान वो सूरा यासीन हो सूरा रहमान वो सूरा यासीन हो सूरा रहमान कुरान के लफ्जों की सदा। अल्लाह 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 कहती है फूलों की रिदा। अल्लाह अल्लाह وعلى آله मजदूरी आय उठल तूफान मजदूरी आय उठल तूफान ताए ना আমি ডরি আর জানি আমার কুলে নেবে তোমার শাফায়াতের তরি। জোরে বলেন। আসলে মানুষের মাথা সে মাথা নিত এটা কি জিনিস যদি বুঝতে পারত লাম্বের প্যান্ডেলে উঠত। যেদিন গজবের তুফান উঠবে মাথার ঘি ফুটবে নাক দিয়ে মগজ গলে পড়বে সেদিন আমাদের ভরসা আছে আমার রাসূলুল্লাহ শাফায়াতের তরি আমাদের কিনারা করে দেবে। এই কথাটা বুঝতে পারিনি তাই চুপ করে কি বলছি মাজদরি আয় উঠল তুফান তাই না আমি ডরি আর জানি আমার কুলে নেবে তোমার শাফায়াতের তরি। ও তুমি আসবে
জানি আধার রাতে আর জাল বেচে রাখলা নবী কামলিওয়ালা দুঃখের দিনের দরদি মোর নবী কামলিওয়ালা নবী কামলিওয়ালা তুমি আসবে ও তুমি আসবে জানি আধার রাতে আর জাল বেচে রাখলা নবী কামলিওয়ালা জাগবে যাবে বাকে আমার তৃষ্ণা সাথে সাগার জানি কণ্ঠে আমার ধরবে তুলে জানি কণ্ঠে আমার ধরবে তুলে কাউসারের পিয়ালা নবী কামলিওয়ালা মাঝ দরিয়ায় উঠল তুফান মাঝ দরিয়ায় উঠল তুফান তাই না আমি ডরি আরে জানি আমার কুলে নেবে তোমার শাফায়াতের তরি জোরে বলেন আর একটু জোরে হয় না একটু চিল্লে বলেন নাই দেখবে আল্লাহ এখন কোথায় আছে বাবু প্রথম আসমানে না দ্বিতীয় আসমানে প্রত্যেক দিন রাতের বেলা আল্লাহ পাক আসেন প্রথম আসমানে প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা আমার আল্লাহ পাক আসেন প্রথম আসমানে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমরা যে নবীর দেশে জন্মগ্রহণ করিনি মক্কায় कफन मैला नहीं होता जोरे बोलो ना सुबहान अल्लाह मोहब्बत कमली वाले में वो जज्बा है सुनो लोगों একটু জোরে হবে না একটু জোরে হবে না নারে তাকবীর मोहब्बत कमली वाले में वो जज्बा है सुनो लोगों ये जिस मन में समा जाए ओ मन मैला नहीं होता ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता अल्लाहुम्मा सल्ली अला সবাই জোরে জোরে পড়ে এতগুলি মানুষ जो नामे मुस्तफा चोमे नहीं दुखती कभी आंखें जोरे बोलो ना सुबहानाल्लाह যে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম শুনে এরকম চোখে বলাবে কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ তার চোখে কখনো বিমার হবে না জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ जो नामे मुस्तफा चोमे नहीं दुखती कभी आंखें पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता अल्लाह আমার তাসলিমা বোন কোরআন কেনার জন্য 500 টাকা দিয়েছেন আল্লাহ পাক দানটা কবুল করুন আমিন
আমিন। বিপদ আফাত বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করে নিন, সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আমার বাপেরা तेरा कमाल होगा, जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। क्या खूब मुस्तफा का, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। जल्दी बोलोगे ना। जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। हुजूरे से जब निकलते होंगे हुजूर अंदर, हुजूरे से जब निकलते होंगे हुजूर अंदर। शम्सो कमर कभी तो, शम्सो कमर कभी तो आता जबल होगा। अरे जोरे होगे ना। क्या खूब मुस्तफा का, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। तकता मेरे नबी को रंग जो मलाल कोई रंगता न होगा बाकी। तकता मेरे नबी को, तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा। जोरे बोलबे ना। क्या खूब मुस्तफा का, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। जुल्फे हसीन होंगी, चेहरा कमाल होगा। कह दूंगा है फरिश्तो मैं उनका उम्मती हूँ। बोलो ना। कह दूंगा है फरिश्तो मैं उनका उम्मती हूँ। कह दूंगा है फरिश्तो मैं उनका उम्मती हूँ। मुझसे अगर लहद में, मुझसे अगर लहद में कोई सवाल होगा। क्या खूब मुस्तफा का, क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। जुल्फे हसीन होंगे, चेहरा कमाल होगा। अल्लाहुम्मा হারাম কয়াল নাম কি? হারাম কয়াল। আচ্ছা।